Kinahanglan, maabot ninyo yung katapan. Okay. Ready na, poste! Ready na, ready na? Aha! Ay, di na yung kayo, nagpaniutol, maluta. Okay, poste! Ready na, ready na? Aha! Aha! Okay, inani ang instruction. Kinahanglan, kaning right ninyo nga kamot, motuntong sa abaga sa inyong lalaki. Sige, tuntong sa right na right ka na. O, tuntong sa anak. Okay, anak. Pagka mo